Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, we are going to continue our lesson in chapter 2, carbon compound 2.3, part 3. Part 2, sorry. Okay. Okay, dalam part 2 ni actually we have dua bahagian, sambungan daripada bahagian yang pertama hari itu, iaitu untuk homologous series yang ketiga dan keempat, alkohol dan juga carboxylic acid. Okay, first kita tengok dulu untuk homologous series pertama, which is alcohol. Okay, the first one is the preparation of alcohol. Okay, cara penyediaan alkohol dalam makmal dan juga industri. Okay. So example of the alcohol yang kita produce usually is ethanol. Okay, dua carbon. Okay, it's the most important alcohol and has many uses. Paling common sekali lah alkohol biasanya lah ethanol. Okay, ada dua cara, two methods of preparation for ethanol. Okay, the first one by fermentation of glucose, penapaian glucose or starch with the presence of yeast. Alright, and the second method by using hydration of ethene. Okay, actually you have learned this reaction masa chemical reaction of the ataupun chemical properties of the alkene yang double bond dulu. Okay, so bila you buat hydration, you akan produce alcohol. Okay, with the presence of catalyst. Alright, look at one by one. The first one, kita tengok the fermentation process. Okay, so fermentation is the process in which yeast acts on carbohydrate, such as sugar or starch, usually glucose lah sugar ni. Alright, to produce ethanol, carbon and carbon dioxide gas in the absence of oxygen. Okay, tanpa kehadiran oksigen. Okay, yeast contain the enzyme zymase. So you have to remember nama enzyme ni. Biasa ditanya. They acts as a catalyst. Enzyme ni bertindak sebagai catalyst yang dihasilkan oleh yeast. Okay, which break down sugar or starch into glucose. So apa dia buat? Zymase ni, enzyme ni dia break down glucose ni, a big molecule, into break down sugar or starch yang big ataupun complex molecule into simpler one, which is glucose. Okay. Alright, so the fermentation of glucose will produce ethanol and carbon dioxide gas. Jadi you have to memorize lah reaction ni. Okay, so the ethanol produced is then purified, akan ditulingkan by fractional distillation process, penyulingan berperingkat. Okay, cikgu akan tunjuk macam mana dia punya gambar rajah. Okay, so ini dia punya setup apparatus. Okay, the first one, part A ni adalah proses fermentation. Tadi kan ada glucose solution, larutan gula, kita tambah yeast dalam tu. Yeast macam kita buat roti guna yeast, the same yeast lah. Okay, so dalam yeast tu dia akan produce zymase. Zymase akan convert starch tadi into glucose. Alright. So apa berlaku nanti, dia akan produce ethanol and carbon dioxide. So dalam ni nanti after a few weeks kita tinggal ataupun a few days, dalam ni akan bertukar jadi larutan ethanol, and then the second product is carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas, jadi dia akan akan channel into the lime water. So apa berlaku pada lime water ni, air kapur ni akan jadi keruh, become cloudy. Okay, to prove the presence of carbon dioxide gas. Okay. And then in order to purify the ethanol produced, kita akan go through process distillation. Okay, bermakna dalam ni nanti dia tak pure, because alkohol dalam ni ataupun ethanol dalam ni dia ada campuran bersama dengan impurities, benda-benda asing. Jadi untuk kita purify dia, kita akan buat lagi satu proses, iaitu distillation. Okay, apa berlaku? Kita ambil larutan alkohol dalam ni, kita tapis dan masukkan dalam round bottom flask. Okay, round bottom flask ni akan dipanaskan dalam water bath macam ni. Apa berlaku nanti, alkohol ni usually dia has a low boiling point. Okay, dia mudah meruap. Bila dia low melting point, dia mudah meruap. Bila kita panaskan sikit, alkohol tu akan meruap naik jadi gas ini, dan dia akan condense apabila melalui water ni. Okay, air pipe ni. Okay, and then dia akan condense menjadi liquid, colorless liquid. Jadi kita akan collect lah pure ethanol dalam ni. So ada eksperimen ni, insyaAllah kita akan buat nanti. Okay.
So the second method how to produce ethanol or alcohol is through the process hydration of alkene. Okay, di sini usually kita nak produce ethanol, kita akan hydrate ethene. Okay, so ethene is alkene yang ada double bond akan react with steam ataupun water. That's why dipanggil hydration, because react with water at 300 degrees Celsius and pressure 60 atm with the presence of catalyst phosphoric acid. Okay, ni you dah belajar dah masa chemical reaction of alkene. Ada tindak balas addition. One of it adalah addition of water ataupun kita panggil hydration. So dia adalah the same reaction lah. That's why kita panggil interconversion. Alright. So ethane you react with water, apa berlaku, dia akan pecah double bond dan kita akan masukkan H dengan OH ni di bawah double bond sini. Terhasillah ethanol. Ini juga proses untuk menghasilkan alkohol. Okay, alright, next. Okay, dah belajar dia punya proses penyediaan tadi. Now the second part is the chemical properties of the alcohol ataupun chemical reaction of alcohol. Jadi ada 3 reaction yang you kena ingat untuk alkohol. The first one is combustion. Sama juga je gambar ni kita dah buat dulu untuk alkene. The same process. Oxidation, okay, penoksidaan, okay, ada dia punya agent, react dengan apa, you have to remember. And also dehydration, ni gambar rajah dia. So kita akan go through one by one. Okay, the first one is the combustion. Okay, combustion ni dia sama juga proses macam alkene juga. Okay, so alcohol will burns in excess oxygen to produce carbon dioxide and water. You see, sama react dengan oxygen, produk dia sama, carbon dioxide and water. Sebabnya dia orang ni semua adalah carbon compound. Jadi when burn, apabila dibakar, produknya adalah sama, carbon dioxide and water. Ingat in excess oxygen. Dia ada juga dalam limited oxygen. Itu you boleh refer balik yang reaction alkene sama sahaja. Okay, so alcohol is flammable and burns with blue flame without soot. Okay, jadi kita tahu kan alkohol ni dia mudah terbakar, dan bila dia terbakar dia akan menghasilkan api yang berwarna biru tanpa jelaga. Berbeza dengan alkane dan alkene. Sebelum ni api dia warna kuning, right, and then dia akan produce soot, carbon yang warna hitam. Okay, so untuk alkohol ni dia tak ada soot, bermakna bagus lah. And then api dia pun api biru. Macam dapur gas kat rumah kita kan, awal-awal beli, mula-mula beli tu biasanya tak ada api-api warna merah kan, semua warna biru. Bermakna very good flame lah. Okay, so when ethanol is combusted, it will produce ataupun release large quantity of heat. Okay, dia boleh menghasilkan jumlah tenaga haba yang tinggi. That's why ethanol is suitable to be used as fuel for rocket. Jadi untuk melancar roket ke angkasa, biasanya kita guna bahan bakar dia adalah alkohol, sebab dia produce large heat of quantity and less soot. Without soot, sorry, memang tak ada soot. Boleh cakap tak ada soot. Okay. So di sini apa you kena tahu adalah how to make the chemical equation and how to balance. Actually dia sama sahaja. The same step as alkane and alkene to balance the equation of combustion of alcohol. Okay. So cikgu tunjuklah salah satu contoh. Okay, this is the reaction combustion of ethanol plus oxygen, product carbon dioxide and water. So formula of ethanol C2H5OH. Jadi tengok dulu, tidak balance, right? Bahagian reactant and product. Carbon ada 2 di sini, produk ada 1. Hydrogen sini ada 6. 5 tambah 1 di sini ada 6. Bahagian produk ada 2. Okey, manakala oksigen 1 tambah dengan 2 ada 3. Bahagian sini 2 tambah 1 ada 3. Okey. So you have to make the balancing lah. So the first step is balance carbon, next hydrogen, last kali baru oksigen. Okey. So kita balance dahulu carbon. Jadi since 11 produk tadi ada 1, jadi to make it 2, bahagian dari 2 kita letak 2 di hadapan. So settle untuk carbon. Next, hydrogen. Belah sini tadi ada 5 tambah 1 6. Bahagian sini cuma ada 2 sahaja kan. Jadi to make it 6 we times with 3. Letak 3 di hadapan. Jadi settle ada 6. Okay. Next is hydrogen.
Okey, hidrogen you tengok bahagian sini, oksigen. Okey, bahagian sini ada satu, sini ada dua, bermakna tiga total kan. Manakala bahagian sini kita dah balance, oksigen dia dah berubah. Di sini 2 darab 2 ada 4, ni 2 darab 2 di sini, lepas balance ada 4, di sini pula 3 darab 1 di sini ada 3 lah. Okey, di 3 sini tambah pula 4 tadi ada 7. Jadi tak balance kita punya oksigen. Sini ada 7, sini ada 3 kan. Jadi to make it 7 sebelah sini, ini you kena ingat. You kena tahu. Okay, usually kita akan balancekan yang bahagian sini. Sini pun ada oksigen, right? Biarkan sahaja, jadikan dia satu. Sebab apa? Kalau kita ubah di sini, nanti you akan ubah semua karbon hidrogen. Jadi kena balance balik equation. Jadi in order to make it easier, we just left it one. Biarkan leave it one. Jadikan di sini satu. Biar je kita ubah di sini. Bermakna kita nak total 7, right? Sini dah ada satu. Bermakna sini kena jadi 6. Nak 6 lagi kan. So di sini dah ada 2. Jadi nak darab dengan berapa jadi 6? Kena darab dengan 3. Jadi di sini kita akan letak 3. So bila 3 darab 2, 6 tambah dengan 1 di sini, dapatlah 7. Okey, tu dia punya step. Jadi same untuk combustion any of the alcohol, tak kira ethane, butane, propanol, metanol, butanol, semua ikut step yang sama. Okey, nanti akan ada task you kena complete untuk combustion reaction. Alright, next we move to the second reaction, the third reaction, right? The second or third, okay, which is the oxidation of alcohol. Okay, tindak balas penoksidaan, the second. Okay, tadi first one is combustion. Okay, so alcohol can be oxidized, boleh teroksida to form carboxylic acid. Ini dia punya general equation. Alkohol ni bila oxidize, automatically dia akan jadi carboxylic acid. Carboxylic acid ni ada COOH. Alkohol ni OH. Alright. Ni dia punya general equation. So this one is alcohol. It can be any alcohol. You replace the number of carbon dia berapa. Tambah dengan atau react dengan oxidizing agent. Ni simbol kurungan petak macam ni adalah oxidizing agent to produce carboxylic acid. Apa berlaku nanti dia akan jadi COOH. Yang OH ini dia jadi COOH. Dan another product is water. Okay. So apa itu oxidizing agent? Common oxidizing agent include ada 2 ni yang biasanya diguna. Acidified potassium manganate 7 KMnO4 solution, and another option is acidified potassium dichromate 5 K2Cr2O7 solution. Apa beza dua ni? Color dia. Manganate ni dia warna purple, dichromate ni dia warna orange macam ni. Okay. Jadi ni tidak balas dia, eksperimen dia kita akan buat nanti. So very easy, kita just tambah aja oxidizing agent dalam ni dengan ethanol ataupun any alcohol. So kita akan boil dia, lepas tu kita akan produce carboxylic acid. Dia juga mempunyai low boiling point, melting point. Jadi dia akan meruap, dan dia akan condense, and then kita akan collect dia dalam sini. Distillate ni adalah produk dia nanti, iaitu carboxylic acid dalam ni nanti. Nanti kita test lah guna litmus paper usually. Alright. Okay, so macam mana dia punya reaction, tindak balas dia. Ni yang penting you kena tahu buat equation dia. Jadi di sini kita ambil example adalah ethanol, 2 karbon. Ni rupa dia. Okay, jadi OH ni cikgu letak di bawah sini instead of biasa cikgu ajar letak tepi ni kan. Okay, tak apa, dia sama je, duduk atas ke bawah ke, dua-dua sama. Yang penting C bonded to O. Alright, so in this reaction apa berlaku? Kita akan remove water. Okay, oxidation ni tengok. Okay. Alright. OH ni terbalik. Kita akan remove hydrogen. 2 hydrogen di sini dan di sini. Okey, ni untuk hasilkan water kan. Ada 2 hydrogen kan. Dia akan ambil di sini, dia akan buang sini. Okey, and then yang oxidizing agent provide 1 oxygen di sini untuk form water. And then bila kita buang hydrogen sini, bermakna dah ada 2 kekosongan, right, carbon ni. 2 je. Jadi in order to make it stable balik, dia akan form double bond oksigen di sini. Inilah yang menghasilkan COOH. C double bond OOH. Alright. Okey, di sini akan menghasilkan carboxylic acid, iaitu ethanoic acid. Dari 2 karbon
Etanol dia jadi ethanoic acid. Jadi tak kira lah you guna alkohol apa. Kalau propanol 3 karbon, sama je tambah karbon di belakang ni kan. The reaction akan berlaku di hujung sini nanti. Akan jadi COOH, depan dia ni ada 2 karbon lah. Jadi nama dia nanti propanoic acid. Kalau butanol, butanoic acid. The same process, and the product is water. And then apa berlaku? Dia punya observation untuk tindak balas ni, oxidation, the purple color of acidified potassium manganate akan decolorize. Sekiranya diguna acidified potassium manganate, yang warna purple tu jadi tidak berwarna. Sekiranya dia guna potassium dichromate macam ni, warna orange ini akan bertukar menjadi orange color of acidified potassium dichromate turns into green. Akan jadi warna hijau. Bermakna dia dah oxidize lah tu. Okay, in this reaction, ethanol is oxidized into ethanoic acid. Okay, jadi kena ingatlah gambar rajah diagram, dia react dengan apa, proses apa, itu memang you kena memorize. Okay. Dan equation dia pun kena pandai buat. So ini you just translate sahaja daripada structural equation jadi chemical equation. Tengok gambar ni lah, ni CH3, ni CH2, OH tambah 2 oxidizing agent, dan ni CH3, COOH, ini functional group untuk carboxylic acid. This one is for water. Direct translation sahaja. Okay, this is the second example. Kita oxidize propanol. Jadi formula dia gini. Okay, oxidizing agent, and dia akan jadi propanoic acid. Jadi you, untuk make it easier, usually kita lukis macam ni dululah. Structure macam ni. Structural. You try buat nanti. Okay. The third reaction is dehydration. Okay, dehydration is remove water. Okay, dehydration of alcohol involve the removal of water molecule from each alcohol molecule to produce corresponding alkene. Okay, jadi untuk proses ni, alkohol, once we remove water ataupun dehydrate, kita akan remove OH, dia akan produce alkene yang double bond. Okay, and water corresponding alkene ni maknanya alkene yang bersama lah, sekiranya sini 2 karbon, ini pun 2 karbon. Contoh, ethanol dehydrate to form ethene. Okay, kalau butanol dehydrate will form butene, dan seterusnya. Okay, but ni ada ni mind challenge juga. Methanol cannot undergo dehydration reaction. Why? Sebab apa? Metanol ni 1 karbon. Bila 1 karbon you nak dehydrate, dia tak boleh buat double bond di antara karbon-karbon sebab dia ada 1 bond saja. Jadi metanol memang tak ada proses dehydration. Dia bermula dengan ethanol. Okey, dia perlu ada 2 karbon minimum sebab kita nak form double bond di antara 2 karbon. Alright. So water molecule are removed from alcohol when alcohol vapor. Okay, apabila wap alcohol is flow over strongly heated catalyst. Dia perlukan catalyst, iaitu porcelain chip biasanya. Kalau tak nak guna porcelain chip, ada another 2 option, which is the first one is aluminium oxide, ataupun nama lain dia alumina, dan juga concentrated sulfuric acid. Ni sini. Ni dia guna porcelain chip sebagai catalyst. Kita boleh replace guna concentrated sulfuric acid. Another one is aluminium oxide. Di sini kita akan letak kita punya alkohol. Alkohol tu dia liquid yang mudah meruap. Jadi impossible lah nak letak dia dalam bentuk liquid. Jadi kita rendamkan glass wool, kapas kaca macam kapas gitu, rendam alkohol supaya alkohol tu susah untuk dia, lambatlah untuk dia meruap. Di sinilah nanti kita letak di hujung sini dalam boiling tube. Okay, so bila panaskan benda ni, dia akan react dan alkohol ni akan bertukar menjadi gas ethane. Ethanol tadi bertukar jadi gas ethane, akan jadi alkene. That's why dia akan alih dalam water sini. Jadi gas tadi akan kita collect dalam test tube dalam ni. So kat atas ni lah dia punya produk gas alkene, iaitu ethane. Alright. Ni dia punya structural equation. Okay, ni pun you dah belajar cikgu rasa dalam tindak balas alkene hari tu. Cuma yang tu hydration dia terbalik. Okay, jadi di sini alkohol, tengok kita nak remove water kan, di mana kita ambil water. Dalam structure ni kita ambil 1 OH dan 1 H, H2O, right. Jadi remove bahagian sini bermakna hilang sini. To make it ni dia akan jadi double bond balik di sini. Dia terbalik daripada alkene addition of water dulu. Dulu kan hydration, sekarang dehydration, remove water. Okay,
So tak kira lah dia guna alkohol apa, propanol ke butanol kan, you akan buat double bond pada kawasan yang ada OH group 1 dan satu lagi hidrogen di sebelahnya. Okay, so kalau butanol dia akan jadi butene and water produk dia nanti. Okay, jangan lupa water, kita remove water. So kalau etanol akan jadi ethene. Alright, dan seterusnya. Okay, this one is propanol. Dehydrate, remove water to produce propene. Okay, so alkene produced from the dehydration of alcohol ni has the following characteristic. Okay, alkene tadi yang kita collect sini nanti. Okay, dia akan burn with yellow sooty flame. Okay, samalah macam sifat-sifat alkene yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ataupun ni adalah dia punya confirmation test. Macam mana nak test gas ni adalah alkene, kita boleh test menggunakan bromine water. Apa berlaku? Bromine water tu warna brown akan decolorize into colorless. Okay, warna perang bromine water akan jadi warna colorless. Itu menunjukkan adanya gas alkene. Second way kita boleh guna another option is by using acidified potassium manganate solution. Yang ni warna purple. So apa berlaku nanti dia akan jadi warna colorless, bertukar jadi colorless. Purple color of potassium manganate will decolorize. Okay. Alright, tu macam confirmatory test lah untuk membuktikan yang gas yang produk terhasil itu adalah alkene. Kan alkene double bond. Bila double bond ada kan cara untuk verify dia. You dah belajar dah masa dalam part 1. Alright. So this is the first task. Okay, you have to answer all these questions. The first one is the combustion, buat chemical equation methanol and propanol, and the second is oxidation dengan potassium manganate untuk butanol, pentanol. Ni cikgu nak you buat structural equation macam ni okay, dan juga chemical equation macam ni, buat dua-dua lah. Okay, structural dengan equation. The same goes for the third reaction, dehydration, they're using porcelain chip. Okay, cikgu nak you draw the diagram sekali untuk yang ni. Satu diagram je lah. Yang ni satu diagram, yang ni satu diagram. Okay, alright. Next, kita akan move to the part 4. Okay, which is the second homologous series, carboxylic acid. Okay, so the chemical properties of carboxylic acid. Okay, carboxylic acid can be produced from the oxidation of alcohol. Okay, carboxylic acid ni boleh dihasilkan melalui tindak balas oxidation juga. Oxidation of alcohol. Tengok dia dah berkait-kait kan. Oxidation of alcohol produce carboxylic acid. Ada oxidation apa lagi tadi? Banyak reaction. Lebih kurang sama. Okay, ethanol acid H3COOH is produced when ethanol is oxidized by oxidizing agent, iaitu dua tadi kan, sama juga, iaitu acidified potassium manganate ataupun acidified potassium dichromate. Okay, through a reflux method. Lepas ni cikgu tunjuk macam mana gambar dia. Jadi di sini proses dia, alkohol tadi tambah dengan oxidizing agent, proses dia, produk dia akan jadi carboxylic acid, satu lagi water. Lebih kurang sama macam tadi juga. The same the same process. Okay, propanoic acid ni sejenis carboxylic acid lah. Reaction yang sama. That's why kita panggil interconversion. Dia berkait antara satu sama lain. Okay, so nak hasilkan carboxylic acid, proses dia melalui proses oxidation of alcohol yang kita dah belajar dalam tindak balas sebelum ni. Okay, so ini dia punya diagram tindak balas reflux method tadi. Okay, so alkohol tadi kita react dengan oxidizing agent, tambah dengan potassium manganate atau potassium dichromate, kita panaskan dia, nanti dia akan produce carboxylic acid dalam ni nanti. So a reflux method is to ensure the ethanol reacts completely with oxidizing agent dalam ni. A Liebig condenser that is fitted upright into the round bottom flask, ni round bottom flask, ni kita panggil condenser Liebig. Okay, will condense ethanol vapor to liquid ethanol. Then liquid ethanol flow back into the round bottom flask to react completely with oxidizing agent. Apa berlaku nanti? Ethanol kan dia mudah meruap. Okay, jadi bila dia meruap naik atas ni nanti, condenser Liebig ni akan condense balik ethanol supaya jatuh balik dalam ni dan react balik dengan oxidizing agent sampailah semuanya terhasil carboxylic acid. Begitulah proses ni berulang. Okay.
Okay, so next kita akan tengok the chemical reaction. Preparation dia dah ada tadi, satu saja proses oxidation, macam mana nak prepare carboxylic acid. Sekarang nak tengok dia punya tindak balas kimia dia. Dia ada dua, iaitu reaction dengan acid dan reaction dengan alkohol. Jadi untuk reaction dengan acid ni, you have learned masa form 4, bab 7. Tak silap, sorry, bab 6, iaitu chemical properties of acid, chapter acid and base. Okay, ada tindak balas of acid. Okay, jadi sama sahaja. Cuma yang you belajar dulu, you guna acid apa ni? Ada chloric acid, sulfuric acid, right? Okay. So ada under the reaction with acid, kita ada 3 jenis. Okay, the first one acid, ataupun sini kita replace jadi carboxylic acid, sejenis acid juga. Okay, dengan base acid dengan metal carbonate, acid dengan metal. So that's why cikgu cakap tindak balas yang sama. Okey. Jadi di sini kita cuma replace. Dulu kita biasa guna hydrochloric acid kan, ataupun nitric acid ataupun sulfuric acid kan. Cuma sekarang kita guna carboxylic acid, iaitu ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, reacts dengan base. Contoh base adalah copper oxide. Okey. Kalau tak ingat apa itu base, apa itu alkali, refer balik bab 6 Okey, so contohnya adalah copper oxide. Jadi produk dia nanti dia dah bagi tahu dah general equation. One is salt, another product is water. Jadi you buatlah pecah-pecah balik ion dia. Jadi ini adalah ethanoic acid. Dia bercerai, dia akan produce ethanoic ion dan juga hydrogen ion. Sebab dia acid kan, ada hydrogen ion. Dulu you guna HCl, right? Dia ada H plus dengan Cl minus. Sekarang carboxylic acid dia macam ni, H dia duduk belakang. Bila dia bercerai macam ni rupa dia ni. Ni contoh ethanoic acid ionize, satu ethanoic ion CH3COO di sini, satu lagi hydrogen ion. Okay, alright. Jadi copper oxide kita pecahkan juga kepada dia punya ion Cu2 plus dengan O2 minus. Jadi Cu2 plus ni aku tukar balik dengan attack yang negative ion, which is CH3COO. Jadi dia akan combine, dapatlah macam ni rupa. Kenapa dua? Because Cu2 plus kita cross dengan ni CH3COO ethanoic ion cross dengan Cu2 plus, pusing, kita akan dapat formula macam ni. Ini dia punya salt punya formula tadi yang ni. Okay, and then O ini akan pergi react dengan hydrogen balik untuk form water. And then you balance lah equation. Tak kira lah you guna acid apa, sama je reaction dia. Okay, the second reaction acid and metal carbonate. Jadi produk dia salt, water and carbon dioxide. Ni istimewa dia bila ada carbonate, ada carbon dioxide, gas and water. Okay, jadi contohnya ethanoic acid juga, dua carbon, react dengan metal carbonate-nya adalah sodium carbonate. So any metal carbonate lah, magnesium carbonate ke potassium carbonate ke, the same reaction. Jadi the first is salt, sama juga Na akan react dengan replace je dengan sama macam sebelum ni juga tadi. Ni tadi Na plus cross dengan ethanoic ion, you akan dapat CH3COO Na, sodium ethanoate, okay, plus water plus carbon dioxide. Ni memang dia punya general equation, dan you pun balancekan dia. Okay, the next is C, carboxylic acid and metal. The product is salt and the second one is hydrogen gas. Berbeza. Dia ni ada hydrogen gas. So contoh reaction metal adalah magnesium. Any metal, magnesium, zinc, kan, yang kita dah belajar, aluminium, yang bisa kita guna. Okay, react dengan ethanoic acid juga. The product is salt and hydrogen. So the salt is sama juga, ethanoic ion akan pergi attack magnesium Mg2+. That's why dia akan dapat dua macam ni, sama macam case copper tadi. Okay, and then belakang dia letak Mg. Okay, jadi nama dia magnesium ethanoate. And the second product is hydrogen gas. Sebab sini dah tak ada apa-apa kan, tak ada O, tak ada apa. Jadi hydrogen tak jumpa siapa-siapa, dia akan produce hydrogen gas. Okay, bukan water, tak ada O situ. Alright. Okay, ni cikgu dah terangkan tadi mengenai charge dia, cross tadi. Okay. The second reaction is reaction between alcohol and carboxylic acid. Okay, nama proses ni adalah esterification. Itu proses untuk produce ester. Ester ni adalah salah satu homologous series. Dalam next lesson kita akan belajar mengenai ester. Okay, jadi carboxylic acid plus alcohol, ada catalyst concentrated sulfuric acid to produce ester and water. Jadi kena ingatlah reaction ni
Nama dia adalah esterification. Catalyst dia concentrated sulfuric acid. Okey, contoh di sini kita ambil ethanoic acid, dua karbon. Okey, ini adalah carboxylic acid react dengan alkohol pun cikgu ambil dua karbon etanol. Ni rupa dia. So dalam tindak balas ni nanti dua ni akan combine. Okey, dia pecah dulu, dia remove water dulu. Okey, daripada ethanoic acid dia akan remove OH, daripada alkohol atau etanol sini dia ambil hidrogen. So bila dia buang di sini akan kosong sini balik. Jadi C ni akan pergi bercantum dengan O sini. C ni akan bercantum sini dengan O. Okay, to produce ester. Ni rupa ester ni very big. Because dia combination of carboxylic acid and alcohol. That's why you tengok formula dia ni. CmH2n plus 1 COO. CO. Ni bahagian daripada carboxylic acid daripada sini. Ni daripada sini ni. CO ni sini. Okay, so OH ini dia buangkan dengan H hidrogen sini. Jadi dia pergi combine balik dengan CnH2n plus 1 ni daripada alkohol ni. Dia cantum balik dengan O di sini. Di sini. Inilah functional group untuk ester carboxylate group. Okay, and water. Nanti cikgu akan ajar lagi detail proses ni dalam bab seterusnya. Next lesson. Okay, ni proses dia esterification, preparation of ester. Okay, dia reflux juga. Kita campur asid dengan alkohol dalam round bottom flask, kita panaskan dia, nanti ester tu akan beruap masuk dalam ni, condense, dan kita akan collect lah di sini ester, distillate ni. Ester ni adalah perfume dia yang bau harum, yang bau sweet smell. Okay, another way, simple method boleh juga. Ni eksperimen yang you akan buat. Okay, kita react dalam tabung uji pun boleh campur alkohol dengan any carboxylic acid, dan kita letak catalyst concentrated sulfuric acid, dan kita pun panaskan dia, akan menghasilkan ester yang nanti. The same process. Okay, alright, so task 2. Okay, jawab soalan ni. Okay, name the gas release. Ni semua reaction carboxylic acid. Ni dengan carboxylic acid dengan metal carbonate and base. Okay, soalan ketiga ni adalah ethanoic acid sama juga magnesium, sodium carbonate and copper oxide. Yang esterification lepas tu cikgu akan bagi soalan untuk next lesson. Alright, that's all. Thank you.